Kwa neema tu ya Bwana. Ndinamwosha mshini wega. Anamsifu asubuhi ya leo. Nitondo umenyereri wake. Kwa sababu anamtunza. Unakuginyiria nasi yake. Na hata kumfikishia neema yake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Unaemenya wikarite hau ni undu wa tha. Hata wejua umekaa mahali hapo sababu ya rehema. Ona utugi wa Ngai. Hata neema yake. Tonginya ugiukire. Si lazima ungekuja. Ona ni ugirire na maundu maingi makuhitiririe nyumba. Hata ungepatwa na mambo mengi kufungia kwa nyumba. Na ukaria kuhe chance. Lakini Mungu akakupea na huo muda. Nigetha uigue kiugo giake. Ndiposa ukalisikie neno lake. Nituhingure imatu. Tupate kufungua masikio. Tuigue wendo wa Ngai. Tusikie mapenzi ya Bwana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni wale bora warikiriria. Mwimbaji wa wimbo ambaye anamalizia. Kifungo-ini atiriri. Kuna kifungo namba. Ati tunyitire maundu maria makirie gukua. Ati tushikilie yale mambo yako karibu kukufa. Okay, tumanyitirire. Achini tuyashikilie. Mwathani arogocwo. Asifiwe. Ni muhunjia wa muthenya wa umuthi. Yeye anahubiri siku ya leo Ni undu wa tha cia Ngai. kwa ajili tu ya neema ya Bwana. Mwathani arogocwo. Asifiwe. Niguo kwinyiria Ngai uyu. Anasikia tu kunyenyekea kwa ajili ya Bwana. Ni tondu njui ni mutheru. Kwa sababu anajua ni mtakatifu. Na ni wa gwitigirwo. Ani wa kuogopwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ti uguo kawaida. Si jambo la kawaida. Kana waigua urugame hao ukona tari kawaida. Ama ukiona mtu amesimama hapa unayefanya jambo la Ni undu kawaida. wa kuinainirwo muno. Ni jambo la kufanya utetemeke. Tondu kiugo kiugaga atiriri. Kwa sababu neno huwa linasema. Uria ukahetiria kamwe ga twana tutu. Inasema ya kwamba atakayekosesha mmoja wa hawa watoto Uraigaria githii ngingo. atawekwa jiwe la kisiari kwenye shingo lake. Uguo ni ndetigagira undu ucio muno. Kwa sababu huwa anaogopa hiyo jambo sana. Ngai andeithie ndikanaingiria mundu. Mungu amsaidie asiwahi kosesha yeyote. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni tuguthoma thiini wa kiugo. Tutaingia kwenye neno Thiini wa 1 John. waraka wa Yohana. Yohana wa mbere 3. Yohana wa kwanza 3. Tukwambĩrĩria hau ĩmwe. Kuanzia tu mstari wa kwanza. Tuthiĩte ũguo. Tuende tukiteremka hivyo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathikĩrĩria Ngai nĩekũmũrathima. Na mkisikiza Bwana atawabariki. Kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ. Neno linasema Onai wendani ũrĩa ũkĩnenehete ũrĩa Ithe witũ atwendete naguo atĩ tũtuĩtwo ciana cia Ngai na nĩguo tũtuĩkĩte. Tondũ ũcio andũ a gũkũ thĩ matitũĩ nĩ ũndũ onake matiamũmenyire. waraka wa kwanza wa Yohana 1 John 3 nasema ya kwamba tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui ya kuwa haukumtambua yeye. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ati onai wendani ũrĩa ũkĩnenehete Ati tazameni vile upendo ulivyo mkuu, ũrĩa Ngai witũ atwendete naguo. ile ambao Kristo anatupenda nayo. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo atũnengerire mũtũmwo Ndiposa akatupia mtume, nĩgetha tũtwarĩre ũhoro ũyũ wa ma. ndiposa atupeleke kwenye hii habari ya ukweli. Mwathani arogocwo. Nĩgetha tumĩre njĩra-inĩ ĩrĩa ya ma. Tumetokea kwenye njia ya ukweli, Tumenye ũthingu ũgĩkagwo atĩa. tujue utakatifu huo unatendwa wapi. Mwathani arogocwo. Na nĩtwaingĩrĩire mũrango ũyũ Tunaingia kwenye huu mlango na tũkĩambĩrĩria thabarĩ ya kũrutwo ũthingu. na tukaanza safari ya kufunzwa Mwathani utakatifu. arogocwo. Nakĩo kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ Nalo neno limesema atĩ andũ a gũkũ thĩ tondũ matiamwendire-rĩ, andũ a gũkũ thĩ matimũĩ. haya, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Ũguo ona ithuĩ nĩekwaga gũtũmenya thĩ. Kwa hivyo hata sisi ulimwengu utakosa kutujua. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Haya, tũthiĩ namba 2. Endwa akwa, tũrĩ ciana cia Ngai na gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa tũgaikara thutha. Nĩtũĩ atĩ o rĩrĩa tũgakonithanio tũkahanana nake, nĩgũkorwo tũkamuona o ũrĩa atariĩ. Mstari wa pili unasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu na wala haijadhihirika bado tu tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa tutakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mwathani arogocwo. Bwana Tũkauga atĩrĩrĩ, mũndũ o wothe ũrĩa ũmwĩrĩgĩrĩire ũguo nĩ gwĩtheria
mstari wa 3 inaendelea inasema, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana ni arogocwo. Uguo ni gwitheraria tugwitheraria Ngai. Hivyo ni tutajitakazia Bwana aikone tumweregereire kama bado tunamtumainia. Ni tondu we ni mutheru. Kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Bwana ni arogocwo. Uguo no nginya utherie ngoro yaku. Hivyo ni lazima utakaze moyo wako. No mwenyihirie Na mnyenyekee. Witherie tondu uguo niguo Ngai endete. Jitakaze kwa sababu hivyo ndivyo Mungu anapenda. Nigetha tuhote kunyitana na Ngai. Ndiposa tuweze kushikana na Mungu. Bwana ni arogocwo. Bwana asifiwe. Namba 4 mundu wothe wihagia ni kurega regete watho kwihia ri ni kuo kurega watho. Mstari wa 4 inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Bwana ni arogocwo. Bwana asifiwe. Uguo riria riothe uramenya ni urehia ri Hivyo wakati unapojua unatenda dhambi ni kurega urarega watho. ni kukataa, unakataa Ni sheria. tondu kwihia ni kuo kurega watho. Sababu kutenda dhambi ndio kukataa sheria. Na mehia ni ma mithemba mingi. Nayo dhambi ni aina mingi, Bwana ni arogocwo. Tondu twari wihia-ini kwa sababu tulikuwa kwenye dhambi kana tutuire turihia. ama tumeishi kwa wenye dhambi. Uguo tutuire turegete watho Hivyo tumeishi kuwa watu wa kukataa sheria za Bwana, no twiraga ni twendete watho lakini tunasema ya kwamba tunapenda sheria na tukeira ni tuhingagia. na tunasema ya kwamba tunaitimiza. No kiugo ni giatwira wega Lakini neno limetuambia ya kwamba mundu wothe wihagia mtu yeyote ambaye anatenda dhambi ni kurega aregete watho. ni kukataa, amekataa Ni sheria, undu kwihia ni kuo kurega watho. kwa sababu kutenda dhambi ndio kukataa sheria. Bwana ni arogocwo. Tugitigirira ikwihia Tuogope kutenda dhambi, twigiririe kwihia tujizuilie kutenda dhambi, nigetha tuhote kuhingia watho. ndiposa tuweze kutenda amri za Bwana. Bwana ni arogocwo. Naguo watho ni uhoro uria turutagwo haha Nayo amri ni ile sheria ama tunafunzwa mahali hapa, ni tondu ni tukaga kirathi kwa sababu huwa tunakuja darasa na mutuma watuhe kirathi na mtume anatupa darasa na nituheaga uhoro mwingi muno wa Ngai. na anatupia maneno mengi ya Mungu. No riria waga kuhingia ri Lakini wakati unapokata kuifanya kana riria uraigua no kaga kuhingia uguo uraigua ri ama unaposikia unakosa kutenda, ni watho ukoragwo uregete. unakwanga unakataa kufanya sheria za Uguo Bwana. ni tuthaithe Ngai Kwa hivyo tumwombe Bwana na tutikire guikara watho-ini wa Ngai tukubali kukaa kwenye sheria za na Bwana tuwikage. na tuwe tunaitenda. Bwana ni arogocwo. Na inyuĩ nĩ mũĩ atĩ we nĩ oninathirwo nĩgetha eheranirie mehia biũ na thĩinĩ wake gũtirĩ wĩhia. Mstari wa 5 inasema, nanyi mnajua ya kuwa yeye aliyedhihirishwa aliziondoa dhambi na dhambi haimo ndani yake. Sifa. Atĩ nĩ onheranirie mehia biũ. Alidhihirishwa ndiposa aweze kuondoa dhambi kabisa. Bwana ni arogocwo. To Sifa. kweheria tu mehia Si kuondoa tu dhambi, no nĩ kweheria mehia biũ, lakini ni kuondoa dhambi kabisa, nĩ tondũ thĩinĩ wake gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo wĩhia. kwa sababu katika ndani yake hakuna kitu inaitwa dhambi. Mwana ni arogocwo. Ithuĩ reke tweherie wĩhia o wothe Na sisi basi tuondoe dhambi yoyote, nĩgetha tũhote kũingĩra thĩinĩ wa Kristo. ndiposa tuweze kuingia ndani ya Kristo, Mwana ni arogocwo. Tondũ we nĩ mũtheru, kwa sababu yeye ni mtakatifu. ũguo no nginya tũtige waganu o wothe. Kwa hivyo ni lazima tuache dhambi za kila aina, Mwana ni arogocwo. Thĩinĩ wa meciria maku, katika ndani ya mawazo yako, thĩinĩ wa ngoro yaku, katika ndani ya moyo wako, ona mĩkĩre-inĩ ya maũndũ. hata unapotenda mambo. Mwana ni arogocwo. Bwana asifiwe. Namba 6, mũndũ o wothe ũrĩa ũtũire thĩinĩ wake ndehagia. Ũrĩa wĩhagia ndarĩ amwona na ndamũĩ. Na mstari wa 6 inasema, kila akaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Mwana ni arogocwo. Bwana asifiwe. Mũndũ wothe ũtũire thĩinĩ wa Mwathani ũcio ndehagia. Mtu yeyote ambaye ndani ya Kristo huwa hatendi dhambi. Mwathani arogocwo. Nĩ gũikara thĩinĩ wa Mwathani nĩ gwĩka ũrĩa we endete. Na kukaa ndani ya Kristo ni kutenda amri zake. Mwathani arogocwo. Bwana Gũthiĩ na asifiwe. mĩthiĩre ĩrĩa ya ũthingu, Kutembea katika njia za utakatifu, gũikara na mĩthiĩre ĩrĩa ĩtũmaga andũ othe mone wĩ wa Ngai. kana ile tabia ambazo zinafanya zionyeshane ya kwamba wewe ni Nĩ tondũ twerirwo ona ũgĩkinyũkia ũguo
kwa sababu tuliambiwa hata ukitembea reke Ngai agocagwo Mungu tu huwa anasifiwa. mwathani arogocwo tikuga tugaga ati tuli honoku Sio kusema tu tumeokoka, no reke ciiko citu cionanagie lakini wacha matendo iseme mwathani arogocwo Bwana asifiwe. ati uria wihagia ndari amuona na ndamui Ati ambaye anatenda dhambi hajaimwona na hata hamjui. uguo ndiria yothe gutura wihagia Kwa hivyo kila wakati unapoishi kuasi we ndui Ngai wewe haumjui Bwana. mwathani arogocwo toto turatuire twihagia ri Na kwa sababu tuishi kutenda dhambi turoe Ngai hatuko tunamfahamu Bwana. riu ni ndi mwathani aturehete Sasa ni wakati Mungu ametuleta nigetha tumumenye ndipo tukaweze kumfahamu. tigetige gucoka kwihia Basi tuachane na dhambi. mwathani arogocwo Bwana asifiwe. twana twakwa mutikareke mundu amuhitithie uria wekaga maundu ma uthingu niwe muthingu na ota uria we nake muthingu. Mstari wa 7. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. tukana kiheneki Usiwadanganyika. ati no wike undu wothe Atunaweza tena jambo lolote ukiugaga wi muthingu ukisema tu kwa mtakatifu. tondu mundu uria wekaga maundu ma uthingu Kwa sababu kuwa anayetenda mambo ya ucio utakatifu nowe muthingu huyo ndiye tu mtakatifu. ota uria Ngai witu e muthingu Kama alivyo Mungu alivyo mtakatifu. mwathani arogocwo Bwana asifiwe. inde twekaga maundu ma uthingu Kweli tunatenda mambo ya utakatifu. hii mithire itu ni ya uthingu Kweli mambo yetu tunatembea kwa njia za utakatifu. mwathani arogocwo kumenya Ngai witu ni muthingu muno Tujue Mungu wetu ni mtakatifu ni sana agutura e muthingu na ataishi akiwa mtakatifu. na thiini wake gutiri undu uhana wa wihia Na katika ndani yake hakuna kitu kama dhambi. mwathani arogocwo Bwana asifiwe. mwari wa kanana uria wihagia ni wa mucukani amu mucukani atuire ehagia o kuma kiambiriria undu uria watumire muru wa Ngai onithanio ni riri nigetha atharurie wira wa mucukani. Mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu akadhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. ti mundu uria wihagia ni wa mucukani Mtu huyo anayetenda dhambi ni wa shetani, to shaitani atuire hagia kuma kiambiriria. kwa kuwa Ibilisi ameishi kutenda dhambi toka mwanzo. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. twitigire Ngai Tumuogope Bwana, ni tondu riria riothe urehia kwa sababu kila wakati unapotenda dhambi, kana wi handu wi ika uguo hata kama uko peke yako, kana wi gwaku nyumba hata kama uko kwa nyumba, kana ni ukiaria urehia ama hata kama ni kuongea, tamenya uria wihagia ni wa mucukani jua ya kwamba anayetenda dhambi ni wa Ibilisi. na shaitani aturite kuma kiambiriria mwaranu. Na Ibilisi kutoka mwanzo ameisha kuwa mwovu. Mwathani arogocwo nake mwathani akionithanio nigetha tutuike akurutwo gwi shaitani Naye mwana wa Mungu akadhihirishwa ndiposa aweze kuvunja kazi za shetani. na tukirehe ngoro yaku nigetha urutwo gwi shaitani. Sasa basi leta moyo wako ndio uweze kutolewa kwa shetani. Mwathani arogocwo nigetha utige gutuika mwihia. Ndiposa uache kuwa mwenye dhambi. Na pakenda mundu wothe uria uciaritwo ni Ngai ndehagia ni undu mbeu yake ni ituraga thiini wake na ndangihota kwihia ni undu ni aciaritwo ni Ngai. Mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. koguo mundu wothe uciaritwo ni Ngai ndehagia. Nasema ya kwamba mtu yeyote ambaye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi. We ni uciaritwo ni Ngai, Wewe umezaliwa na Mungu, ni witikirite guciarika kwa Ngai umekubalika kuzalika kwa Bwana, kana ni womirie ngoro ama ulikausha moyo. witikira guciarika kwa Ngai. Kubali kuzalika kwa Mungu, Mwathani arogocwo Bwana tondu asifiwe. kwa Ngai gutire wihia no umwe Kwa sababu kwa Mungu hakuna dhambi yoyote, na Ngai ndehagia. na Mungu huwa hatendi dhambi. Uko rĩrĩa rĩothe rĩiguaga nĩ wehia rĩ, Kwa hivyo kila wakati unaposikia unatenda dhambi, ũkaririkana atĩ no ũkorirwo wĩ mwana wa mũcukani ujue ya kwamba inaweza kuwa ni mtoto wa shetani, tondũ Ngai ndehagia. kwa sababu Mungu hatendi dhambi, Na mũndũ ũciarĩtwo nĩ Ngai ndehagia. na mtu ambaye amezaliwa na Mungu huwa hatendi dhambi. Mwathani arogocwo Bwana nĩ asifiwe. ũndũ mbeu yake tũra thĩinĩ wake na ndangĩhota kwĩhia. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mwathani arogocwo Bwana na asifiwe. tondũ waciarĩka kwa Ngai rĩ, Kwa
sababu umezalika kwa Mungu, ndungihota kwihia. utaweza kutenda dhambi. Mundu wothe aciarĩtwo kwa Ngai ndehagia. Ambaye amezaliwa kwa Mungu huwa hatendi dhambi. Ũguo rĩrĩa rĩothe ũraigua ta ũrenda kwĩhia rĩ, Kwa hivyo kila wakati unaposikia ni kama unataka kutenda ta dhambi, wĩcũranagie kana ũciarĩtwo nĩ Ngai kweli. jiulize kwamba kama umezalika kwa Nĩ Mungu, ũciarĩkĩte kwa Ngai kweli. umezalika kwa Mungu, Mwathani arogocwo. Bwana apewe Tondũ rĩrĩa wothe ũciarĩtwo nĩ Ngai ndehagia. kwa sababu huwa ambaye amezaliwa na Mungu huwa hatendi dhambi. Nĩtũgĩtigagĩrai mehia, Tuwe tunaogopa dhambi, twamenya Saitani nĩwe mwene mehia. tukijua ya kwamba shetani ndiye mwenye dhambi. Twĩkage ũthingu, Tuwe tunatenda utaratibu, Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Nĩgetha tũhanane na Ngai. Ndiposa tufanane na Mungu. Namba 10, ciana cia Ngai nĩho imenyekaga, ona ciana cia mũcukani nacio. Mũndũ o wothe ũrĩa ũtekaga maũndũ ma ũthingu, ũcio ti wa Ngai, ona kana ũrĩa ũtenda mũrũ wa ithe. Mstari wa 10 inasema, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Bwana apewe sifa. Ciana cia Ngai nĩho imenyekagĩra na ciana cia mũcukani. Watoto wa Mungu hapo ndipo huwa wanajulikana na watoto wa shetani. Nĩ tondũ ciana cia mũcukani itũũraga ciĩhagia, Kwa sababu watoto wa shetani huishi kutenda dhambi, no ciana cia Ngai ciĩkaga ũthingu. lakini watoto wa Mungu wanaishi kutenda utakatifu. Mũndũ ũrĩa wothe ũtekaga maũndũ ma ũthingu, ũcio ti wa Ngai. Mtu yeyote asiyetenda haki hajatokana na Mungu. Rĩu wĩcũranie atĩrĩrĩ, Sasa ujiulize, we wĩkaga kĩ? wewe huwa unatenda nini? Wĩkaga maũndũ ma ũthingu kana maũndũ matarĩ ma ũthingu? Huwa unatenda utakatifu ama mambo yasiyo utakatifu? Mwathani arogocwo. Bwana apewe Ti sifa. wewe ũtekaga ũthingu atuĩka we ndũrĩ wa Ngai. Ati wewe ambaye hutendi utakatifu, Ona wewe si wa Mungu. ũrĩa ũtendete mũrũ wa ithe, Hata ambaye huwa hapendi ndugu yake, Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Onake no wa mũcukani. hata yeye ni wa shetani. Rĩu we wĩiguaga atĩa thĩinĩ waku? Wewe huwa unasikiaje ndani yako? Kana niĩ njiguaga atĩa thĩinĩ wakwa? Ama mimi huwa nasikiaje ndani yangu? Nĩ njiguaga ngĩhĩngĩka nĩ mũchungaji. Nasikia nikikwazo na wachungaji. Hĩndĩ ĩrĩa ingĩigua ũguo rĩ, Wakati ninaposikia hivyo, ngamenya ndirĩ na wendo thĩinĩ wa Mwathani. napata kujua ya kwamba sina upendo katika Kristo. Na ndakorwo ndirĩ na wendo thĩinĩ wa Mwathani rĩ, Lakini nikijua ya kwamba sina upendo katika Kristo, ngekora ndĩ mwana wa mũcukani. najipata ya kwamba mimi ni mtoto wa shetani. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũkinya no nginya mũndũ endane, Kwa hivyo ni lazima kila mtu apendane, na tũndirwo ti wendo ũrĩa wa ũrambo kana wa ũhinga. na tuliambiwa si upendo wa unafiki, Nĩ wendo ũrĩa wa ma. ni upendo wa ukweli. Nĩ tondũ wĩna wendo wa ma, Kwa sababu ukiwa na upendo wa ukweli, nĩ tondũ wendo nĩ ũhumbanagĩra, kwa sababu upendo huwa unafichana na wendo nĩ ũrĩ tha. na upendo huwa na rehema. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũndũ ũcio rĩrĩa twagĩa na wendo wa ma rĩ, Kwa hivyo wakati tunapokuwa na upendo wa nĩ ukweli, tũgwĩtwo ciana cia Ngai. tutakuwa watoto wa Mungu. No rĩrĩa ũtarĩ na wendo waku o thĩinĩ wa ngoro yaku rĩ, Lakini ukiwa huna upendo katika ndani yako, menya we ndũrĩ mwana wa Ngai. mjue ya kwamba wewe si mtoto wa Mungu. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Namba 11, mohoro ũrĩa mwarutirie kũigua kĩambĩrĩria nĩ ũyũ, atĩ twendane. Mstari wa 11. Maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Kaĩ wendo karĩ guo kĩ? Basi kwani upendo basi ndio nini? Wendo nĩguo Ngai. Upendo basi ndio Kristo. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Katika Kristo atwendire rĩ, Isipokuwa tu ni Kristo alivyotupenda, ndangĩatũkuĩrĩire. hata angetukufia. No nĩ ũndũ wa wendo rĩ, Lakini kwa ajili ya upendo akĩruta muoyo wake akatoa uhai wake, nĩgetha tuonekane mũthenya wa ũmũthĩ, basi tuweze kupatikana siku ya leo, na tuonekane ũthamaki-inĩ wa Ngai. na tupatikane kwenye ufalme wa Bwana. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũkĩona wendo nĩguo ũthamakaga Sasa unaona ya kwamba upendo ndio huwa unatawala thĩinĩ wakwa Ngai. katika ufalme wa mbinguni, Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Tondũ Kristo erutĩire nĩ ũndũ wa wendo. kwa sababu Kristo alijitoa kwa ajili ya upendo. Atwendire hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ a kwendeka, Alitupenda wakati hatungependeza, akĩtũiguĩra tha. akatuvumia. Mwathani arogocwo. Bwana apewe Na sifa. tũinĩrwo atĩrĩrĩ, Na tumeambiwa ya kwamba nginya nĩahĩtire mwĩhĩtwa harĩ ithe kwamba alikula kiapo mbele ya babake na mbere ya arĩa marĩ igũrũ, na hata mbele ya wale kuwa huko juu atĩ mbinguni, nĩegũka na nĩekũhonokia andũ a Ngai. ati atakuja hapa duniani na ataokoa wana wa Mungu. Na tũkĩona atĩ nĩagerire maũndũ maingĩ mũno, Na tumeona ya kwamba alipitia mambo mengi sana, o ta andũ a thĩ arĩa mageragĩra, kama vile watu wa dunia huwa wanapitia, nĩ tondũ aciarirwo ta mũndũ. kwa sababu alizaliwa kama mwanadamu. Ũguo he mũthenya ahanaga Sunday school, Kwa hivyo kuna wakati alikuwa Sunday school, kwĩ hĩndĩ ahanaga mũyuthi, kuna wakati alikuwa mwanarika, kwĩ hĩndĩ atuĩkire mwanake. na kuna wakati alifika kama kijana. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Na mahinda-inĩ mau mothe rĩ, Na huwa wakati wote ageragĩra o maũndũ marĩa andũ a thĩ mageragĩra. huwa alikuwa anapitia tu ile mambo watu na damu huwa wanapitia. Mwathani
rogoco no ndenahiria namo lakini hakujiasi nayo. ona ni aririkanaga mwihitwa Kwa sababu alikuwa anakumbuka kiapo uria hitiire Ngai wakati aliapa mbele za babake ati ni guka kuhonokia ciana cia Ngai ya kwamba atakuja kuokoa wana wa Mungu, ni kumahonokia moko-ini ma Saitani, atawaokoa mikononi mwa shetani. mwathani arogocwo. Uguo nĩ tha cia Ngai ciatũmire Kwa hivyo ni rehema zake zilifanya ciatũmire erutĩre ikafanya akitolee nĩgetha atũhonokie, ndiposa akuja tuokoe, mwathani arogocwo. Na akĩgĩa na wendo mũnene mũno na atakuwa na upendo mkuu zaidi harĩ mũndũ, katika mwanadamu. mwathani arogocwo. Ũkarora mũndũ ũrĩa ehĩtie Wakati aliangalia mtu bila na matendo ũrĩa ekĩtwo nĩ mũcukani na vile amefanywa na shetani, akĩigua tha mũno, akawa na huruma, mwathani arogocwo. Na nĩkĩo rĩrĩa ambataga rĩ, na ndiposa wakati alipokuwa na hili mbinguni nĩ atũhoeire, alituombea, akĩhoera atũmwo ake akaombea wanafunzi wake atĩ awa ikaragia aya, ati Baba huwa unakaisha hawa, no nĩ augire to aya aiki na akasema si hawa tu peke yake, no na arĩa angĩ magoka, hata wale wengine watakaokuwa kuja. mwathani arogocwo. Ũguo acio angĩ magoka nĩ ithuĩ, Kwa hivyo hao wengine watakaokuja ni sisi. ũguo tũrĩ ahoere Kwa hivyo tumeombewa nĩgetha tũtuĩke a gũtoorania. sasa tuweze kushinda. Ũguo ngĩenda rĩ, Kwa hivyo ukitaka waririkana mwathani nĩ akũhoeire rĩ, kumbuka ya kwamba Kristo ameniombea, na niĩ ndaririkana mwathani nĩ ahoeire rĩ, na nikikumbuka ya kwamba Kristo ameniombea, ngamenya ndingĩtorio, najua ya kwamba siwezi nikashindwa. mwathani arogocwo. Ũguo nĩ tũkĩgĩa na wendani wa Kristo Kwa hivyo tukuwe na upendo wa Kristo, ũcio watũkuĩrĩire. huyo ambaye alitupatia. Na ndĩma kiugo kiugĩte atĩrĩrĩ, Na ndio pale neno huwa linasema ndũngĩhota kwenda Ngai huwezi kumpenda Mungu ũtendete ũcio mũriganĩtie, kwa haumpendi mwenzako, nĩ tondũ ndũrĩ wona Ngai, kwa sababu hujaimuona Mungu. mwathani arogocwo. Ũguo no nginya wende mũndũ ũcio ũngĩ Ni lazima upende huyo mtu nĩgetha ũhote kwenda Kristo, ndiposa uweze kumpenda Kristo, mwathani arogocwo. Nĩ tondũ Kristo nĩ wetha, kwa sababu Kristo yeye ndiye rehema, nĩwe ciĩko iria cia ũthingu ikoragwo thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, na matendo yote utakatifu iko katika neno na lake, tondũ ũgwĩka mũndũ ũcio ũngĩ rĩ, na kwa sababu utatendea huyo mtu tondũ mwingine, nĩ mũndũ ũkũiguĩra tha, kwa sababu ni mtu nĩ utahurumia, mũndũ ũkwenda, ni mtu utapenda, mwathani arogocwo. Nĩ mũndũ ũrĩtigagĩrĩra, ni mtu utakuwa unashikilia. mwathani arogocwo. Ũguo nĩgetha ũhote gwĩka Kristo rĩ, Kwa hivyo sasa ndiposa uweze kutenda Kristo, no nginya wende ũcio ũngĩ lazima sasa umpende huyo mwingine na ũhingie maathani make, na utimize sheria zake. mwathani arogocwo. Na maciaro ma roho mũtheru rĩ, Haya mazoea ya Roho Mtakatifu, tondũ nĩ tũmoe wega kwa rĩ, sababu tunayajua, tũngĩmahingia nĩguo tũhotaga kũhingia ũhoro wa Kristo, tukitimiza ndiposa tutaweza kutimiza habari ya Kristo, mwathani arogocwo. Nĩ tondũ twakora atĩ mũndũ wothe wĩhagia ti wa Ngai, kwa sababu tumepata ya kwamba ambaye anayetenda dhambi si wa Mungu. mwathani arogocwo. Na Kristo nĩ gũtwenda atwendire Na Kristo ni kutupenda, alitupenda nĩgetha oke atũkuĩre. ndiposa aje akatukufia. Ona we ndũkĩnyende Basi hata wewe ni na nĩ ngwende, na mimi nikupenda, nĩgetha tũhote gũtwarana, ndiposa tuweze kutembea. mwathani arogocwo. Gĩukiuga atĩ rĩrĩa tũmwe matũrĩte Neno lilikuwa linasema wakati mitume waliishi nĩ marĩ ngoro ĩmwe, walikuwa roho moja, ũguo marĩ na wendo ũrĩa wa ma. kwa hivyo walikuwa na ule upendo wa kweli, Na rĩrĩa mathaithire Ngai hĩndĩ ĩmwe, na walipomwomba Mungu wakati atĩ mmoja, harĩa marĩ akĩenyenya, ati mahali walikuwa wamesimama kwa na tendo, Ngai agĩũka akĩmeka maũndũ ma magegania, naye Mungu akakuja akawatendea mambo ya ukweli. mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Rĩngĩ no nginya rĩrĩa tũgĩkorwo ngoro ĩmwe, Nasi ni mpaka wakati utakapokuwa roho moja, nĩgetha tũthaithe Ngai ndiposa tumuombe Bwana atũhe kanitha, atupee kanisa, nĩgetha tũhonokie thĩ ĩno, ndiposa tuweze kuokoa hii nĩ dunia, tondũ nĩ ndarũkangu, kwa sababu imetoboka. mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ĩno nĩ ndembũkangu, Hii dunia imetoboka, na no Ngai aiguire tha. ni Mungu tu atuhurumia, No mũndũ ũmwe mũthingu lakini ukiwa na mtu mmoja mtakatifu no amĩhonokie, anaweza ta akaiokoa, ũrĩa Danieli ekire hĩndĩ ĩyo ya tene, kama vile Danieli alitenda wakati wa kitambo, rĩrĩa Isiraeli manyarirĩkĩte mũno. wakati Israeli walikuwa wameteseka No sana, rĩrĩa Danieli athaithanire, lakini wakati Danieli aliomba, mwathani akĩricũkwo Mungu akabadilisha na mawazo akĩiguĩra andũ acio tha, na akahurumia hao watu. mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũguo na ithuĩ tũngĩtuĩka athingu, Kwa hivyo hata sisi tukikuwa no watakatifu tũhonokie thĩ ĩno itũ, tunaweza okoa hii dunia na yetu, Ngai amenyekane atĩ nĩwe Ngai, na Mungu ajulikane ya kwamba yeye ni Mungu. mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũguo rekei twĩnyihĩrie Ngai, Kwa hivyo sasa wacha tuache kutunyenyekea na Bwana, mũndũ rĩrĩa aikarĩte akaririkanaga, na mtu wakati umekaa huo unakumbuka mũndũ rĩrĩa ehagia na wa mũcukani, ya kwamba huwa ambaye alikuwa anatenda dhambi ni wa ibilisi, na twĩte mũiya kuma kĩambĩrĩria, na ameishi kuwa mwasi kutoka mwanzo, nake rĩu gũtuĩka mũthingu, na ambaye atakaye kuwa mtakatifu ũcio nĩ wa Ngai, huyo ni wa Mungu, nĩ tondũ Ngai ndehagia, kwa sababu Mungu huwa atendi dhambi. mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Tuone kiugo kĩngĩ thĩinĩ wa Thaburi 94. Tazame katika Zaburi ya 24.
Zaburi 34 mahali wa 11. Zaburi 34 kuanzia 11. Kana twambĩrĩrie hau 10. Ama tuanzie hapo mstari wa 10. Tondũ ũcio no gĩthikĩrĩrie inyuĩ mwĩ na mbugĩro kũrogĩra Mũrungu agĩka ũndũ wa waganu. Zaburi 34. In Zaburi 34 verse 11. Zaburi 34. Ukai ariyo akwa muthikiririe uria nguga nikumuruta mugia na gwitigira Jehova. Nasema ya kwamba jioni enyi Bwana mwisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Kirauga ukai ariyo akwa. Neno linasema kujeni wana wangu. Ugo tuli ciana cia Ngai. Kwa hivyo sisi ni wana wa Mungu. Tumuthikiririe uria nguga, atumsikize vile nitakavyosema. Nikumuruta mugia na gwitigira Ngai. Nitawafunza mjifunze kumcha Bwana. Mwathani arogocwo. Ugo turakora Ngai ni wa gwitigirwo muno. Kwa hivyo tunapata ya kwamba Mungu ni wa kuogopwa sana. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ugo haha Kusiria Daudi waandikira maandiko maya. Hapa ni Daudi aliandika haya maandiko. Mwathani arogocwo. No ni Kristo waragia. Lakini Kristo alikuwa anaongea. Ugo ni Kristo ararutana. Kwa hivyo hapa ni Kristo alikuwa anafunza. Uria twagirire gwitigira Ngai. Vile ambavyo tunafaa kumwogopa Bwana. Na bato rofira atiriri. Ni mundu uriko wiriragiria gutura muoyo. Akenda ukigihia matuko iyo nagira maundu mega. Nitukaikuruke. Atiriri. Kirigagiriria rurimi rwaku utikanoige uru. Iragia miromo yaku ndikanarie urongo. Mstari wa 12 unasema ni nani mtu yule apendezaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema. Uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Mwathani arogocwo. Nani wiriragiria gutura muoyo. Kwa hivyo unatamani kuishi uhai. Ngetha wiyanagira maundu mega. Ndiposa hizi kuona mambo mazuri. Mwathani arogocwo. No twicirie ni maundu mega ma gutonga. Unaweza fikiri mazuri ya kutajirika kana kugia indo ama kupata mali. No ni twiririe kugia na uthiku wa Ngai. Lakini tutamani kuona utakatifu wa Bwana. Mwathani arogocwo. Ngetha tuture matuko maingi. Ndiposa tuweze kuishi siku nyingi tugocithagia Ngai. Tukimtukuzanga Bwana. Atiriri kirigagiriria rurimi rwaku rutikanoige uru. Uzuie ulimi wako na mabaya. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Makora Saitani niwe wihagia. Tumepata ya kwamba shetani ndiye huwa anatenda dhambi. Tondu ambirie kwihio kiambiriria. Sababu alianza kutenda dhambi toka mwanzo. Nawe rurimi rwaku ri. Na basi naye ulimi wako Rigagiriria rutikanoige uru. Uzuilie usiseme ubaya. Tondu hindi yo gukorwo wi wa mwena wa Saitani. Sababu wakati huo utakuwa upande wa shetani. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Na ugirie miromo yaku ndikanarie urongo. Na midomo yako na kusema hila. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Uguo menyagirira kinya iromo ciaku. Kwa hivyo zuia midomo yako ndukanarie maheni. Usiongee uongo. Ni tondu ona hindi yo gukorwo ugitungatira mucukani. Kwa sababu wakati huo utakuwa unamtumikia shetani. Namba 14. Wethe magai uruine mwikage o wega. Caragiai thayo o nginya kuthingata. 14 inasema uache mabaya ukatege mema. Utafute amani ukaifuate. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Na tondu Ngai witũ ndehagia rĩ, Kwa sababu Mungu wetu huwa hatendi dhambi. rĩrĩa watuĩka wa Ngai rĩ, Wakati umekuwa wa Mungu, nĩ ũrĩhotaga gwĩthemia ũũru. utakuwa unajiondoa kwa Na ubaya. tũrenda gwatirĩrĩ mũthenya wa Tuesday, Na tulikuwa wanahubiriwa siku ya Jumanne. rĩrĩa mũndũ agĩa na ũũgĩ rĩ, Wakati mtu amekuja kuwa na hekima, nĩhotaga gwĩthemaga ũũru-inĩ. huwa unajiondoa kwenye mabaya. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Nake Mwathani nĩ ũheaga mũndũ ũũgĩ. Naye Mungu ndiye huwa anapea mtu hekima. We ndũngĩhota kwĩhe, Wewe huwezi ukajipa. tondũ hĩndĩ ĩyo mbere mũndũ nĩ eraga nĩ mũũgĩ, Kwa hivyo kwa sababu hapo mbele ulikuwa unajiambia uko na hekima na akona nĩ ethamĩte mũno. na ulikuwa unaona kama umejiangalia No he sana. handũ hakinyaga ũkaigua ngoro yaku nĩ yambũrũrũka. Lakini kuna mahali kwa inafika unasikia moyo wako umeinuka. Mwathani arogocwo. No twagĩa thĩinĩ wa Kristo
Kristo rĩ, lakini tukiingia ndani ya Kristo nĩ ũrĩhotaga kinya kwĩgirĩrĩria utakuwa hata unaweza kujizuilia rĩrĩa twagĩa na ũũgĩ. wakati tumekuwa na hekima. Mwathani arogocwo. Caragia thayũ Tafuta amani o nginya kũũthingata. hata kuifuata. Gũthingata kĩndũ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ ta ũrĩa twenjaga ngwacĩ, Ni kama vile tulikuwa tunachimbua viazi tamu, nĩ tondũ wenjaga wona kamũri gathiĩte ũrĩa gagatubwo gagabuatĩrĩra. kwa sababu wakati unachimba viazi tamu mahali hiyo mzizi imeenda, hapo ndipo tunaingia. Ũguo wathingataga kinya ũkamĩruta ĩ yothe. Kwa hivyo ulikuwa unasukumana nayo mpaka sasa upate hiyo viazi tamu ikiwa yote. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩrĩa ũru woka rĩ, Kwa hivyo sasa wakati ubaya unapokuja, we nĩ ũrĩcaragia thayũ, wewe ndio huwa utakuwa unatafuta amani, na ndũngĩhota kũũcaria ta thĩinĩ wa Mwathani. na uwezi ukaitafuta ukiwa hauko ndani ya Kristo. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Na nĩgetha ũthingate rĩ, ũmenye nĩ gũka gũkĩte wĩ ũru, Na ndiposa uweze kuifuata, ni ubaya ulikuwa umekuja, ũguo hatiuma na thayũ. kwa hivyo hakukuwa na amani. Na no nginya ũthingate na nĩũiguĩte ũhoro ũyũ wa Ngai. Na ni lazima sasa uifuate kwa sababu umesikia hili neno la Mungu. Ũguo we nĩ ũgũcaria thayũ. Kwa hivyo wewe ndio utakayetafuta Kana amani. mũndũ okena ũru hana atĩa, Hata kama mtu amekuja kwa na ubaya unakaje, tondũ we nĩ ũmenyete Ngai, kwa sababu sasa wewe umeshamfahamu we ndarĩ arakinya hau. yeye, hajafika mahali hapo. Ũguo gũcaria thayũ na kũũthingata Kwa hivyo kutafuta amani na kuifuata, nĩ niĩ nawe, ni mimi na wewe, no tũkorirwo twĩ thĩinĩ wa Kristo. lakini tukiwa ndani ya Kristo. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Namba 15. Maitho ma Jehova merekeire o kũrĩ arĩa athingu, na matũ make magategerwo o kĩrĩro kĩao. 15 inasema, macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake hukielekea kilio chao. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ngai arĩerekagĩria maitho make kũrĩ mũndũ mũthingu. Ati Mungu macho yake yatakuwa yanatazama ambaye ni mtakatifu. Ũguo no nginya ũkorwo nĩ wĩkaga ũthingu Kwa hivyo sasa ni lazima uko na tendo utakatifu, ũrĩa wothe Ngai augĩte. ile yote ambayo Kristo amesema. Ũguo mĩthiĩre yaku ĩkorwo nĩ mĩega, Kwa hivyo mienendo yako ikuwe ni misafi, nĩkĩo Ngai nĩegũkũrora. wakati huo Mungu atakutazama, Nĩ tondũ twĩrwo aroragĩrĩria ũthingu tu. kwa sababu tumefunzwa ya kwamba huwa anatazama tu utakatifu. Ũguo mũndũ nĩ wathiaga ũthingu-inĩ, Kwa hivyo mtu ndiye huwa anaenda kwenye tondũ utakatifu, Ngai atũraga e mũthingu, kwa sababu Mungu huwa anaishi akiwa na mtakatifu, ndagathenga ũthingu-inĩ. na hata ondoka kwenye utakatifu. Ona matũ make athikagĩrĩria kĩrĩro kĩa ũrĩa mũthingu. Hata masikio yake huwa anasikiza huyo tu ambaye ni mtakatifu. Mwathani arogocwo. Ũguo no ngĩtũra ũrĩraga na ugaga mbu, Kwa hivyo hata ukiishi kulia na hata kupiga nduru na ndũrĩ na ũthingu, na hauna utakatifu, ndũkaiguo nĩ Ngai. hautasikiwa na Bwana. Ũrĩhana ta thani iria ihũrithanagia karagaca, Utakuwa na unakaa kama zile masahani zinatoa masauti, na Ngai ndangĩtindanĩrĩra nawe. na Mungu hatashughulika na wewe. Na nĩkĩo twarirwo atĩ kinya ũkoraga mũndũ nĩ arahũra ũthingu akĩhũraga mark time, Ndiposa tuliambia unakutana mtu anapiga ukuta mpaka anatembea, nĩ ũndũ Ngai kwa ndĩramũthikĩrĩria. sababu Mungu hamsikii. No wenyihia rĩ, Lakini unaponyenyekea, Ngai agũtegagĩra matũ ona ũtekũhoya rĩ, Mungu huwa anasikiza kwa masikio hata kama hauombi, ahingagia merirĩria ma ngoro yaku. anakutimizia mahitaji ya moyo wako. Ũguo nĩ kwĩrirĩria tu kwĩrirĩirie, Kwa hivyo ni kutamani tu tunatamani, no tondũ wĩ mũthingu rĩ, lakini kwa sababu wewe uko mtakatifu, Ngai nĩahingagia ũguo werirĩria. Mungu anakutimizia Mwathani arogocwo. kama Tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu nĩendete o ũthingu tu. na huwa anapenda tu utakatifu. Rekei tũtuĩke athingu, Acheni tu watakatifu, nĩgetha Ngai atũthikagĩrĩrie ndiposa Mungu huwa anatusikiza na agatũcũthagĩrĩria, na haya tu anatuangalia, na arĩtũthikagĩrĩria agatũkuĩra mĩrigo itũ, na akitusikiza atakuwa anatubebea mizigo nĩ yetu, tondũ nĩtũritahagĩrwo nĩ mĩrigo kwa sababu huwa tunakuwa na uzito wa mizigo rĩrĩa twaga kwĩiguithania na Ngai. wakati tunapokosa kujielewana na No Mungu. rĩrĩa weiguithania na Ngai rĩ, Lakini unaposhikamana na Mungu ũkoraga Ngai nĩagũkuĩra mĩrigo yaku yothe, unakuta Mungu amekubebea mizigo yako ũguo yote. ndũgethĩnia rĩngĩ, Kwa hivyo hutajisumbua tena, ona ndũkona ihinda rĩa gwĩthĩnia unanga hata wakati wa kujisumbua. thĩinĩ wa gũkorwo ũkĩigia ũcũthĩrĩrie Mwathani nĩngũkinyanĩra Ngai. Ndani yako unakuwa natazamia kwamba nitawahi afikiana, Ũkĩraga Mwathani nyonie njĩra yaku na ngumĩra nayo. ukiomba Mungu ya kwamba nionyeshe njia yako nitatembea nayo. Ũguo maya mangĩ Ngai agũkuĩra. Kwa hivyo haya mengine Mungu anakubebea, Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ maitho make merekagĩra o kũrĩ ũrĩa mũthingu. kwa sababu macho yake huwa anatazama mwenye haki. Ta wĩyũrie we wĩ mũthingu, Jiulize, wewe ni mwenye haki? we nĩ wĩtigĩrĩte Ngai, Wewe huwa unamwogopa Bwana? nĩ wĩkaga maũndũ marĩa makenagia Ngai, Huwa unatenda ambayo Mungu anafurahia? kana ũtwaranaga na thĩ ũrĩa ĩrathiĩ, Ama unatembea vile dunia tu inaenda? kana wĩkaga maũndũ marĩa makenagia andũ. Ama unatenda ambayo huwa inafurahisha Rĩu Mungu? tũtiga gũcoka gũkenia andũ rĩngĩ,
Tuache kufurahisha wanadamu. Lakini tukenie Ngai. Tuache sasa tumfurahishe Bwana. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Namba 16. Arĩa mekaga ũũru rĩ, ũthiũ wa Jehova nĩ kũmomera ũmomeire atĩ ang'orie rĩĩtwa rĩao rĩtikanaririkanwo gũkũ thĩ. 16 inasema, uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Na kĩrĩa wothe ũtũũraga ekaga ũũru, Naye Jehova amomagĩrie ũthiũ wao. nayo sasa huwa wanaotenda vibaya, Mungu huwa anawakaushia uso wao. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũguo rĩrĩa tũgũtũũra twĩhagia ũkamenyaga Ngai ona ndangĩkũrora. Kwa hivyo unapotenda dhambi, hata Mungu hawezi Ona hakutazama. Ngai ndangĩgũcũthĩrĩria. Hata hawezi hakuangalia. Nĩ kũũmia omagia ũthiũ wake. Ni kukausha, huwa anakausha uso wake. Nĩgetha ndagakũiguĩre tha. Ndiposa asikuhurumie. Atĩ ong'oragia rĩĩtwa rĩao rĩtikanaririkanwo gũkũ thĩ. Ati huwa anaondoa jina lako lao lisije likakumbukwa hapa duniani. Mwathani arogocwo. Bwana apewe Rĩu sifa. tũkĩiguĩre tha, Tujihurumie. tũiguithanie na Ngai. Sasa tujieleweshe na Mungu. Nĩgetha marĩtwa maitũ matikanang'ũrio. Ndiposa majina yetu yasiwaondolewe. Nĩkĩĩ Ngai akoragwo atĩ nĩarĩtũthikagĩrĩria, Wacha ikuwe ya kwamba Mungu huwa atakuwa anatusikiza tondũ nĩtũgũtuĩka athingu. kwa sababu tutakuwa watakatifu. Namba 17. Arĩa athingu arĩa athingu makaire Jehova nake arĩa athingu makaire nake Jehova akĩigua akĩmateithũra mĩnyamaro-inĩ yao yothe. 17. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya taabu zao zote. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Atĩ mũndũ ũrĩa mũthingu Jehova amũroraga, Ati ambaye ni mtakatifu Mungu huwa na anamtazama, wakaĩra Ngai rĩ, na ukimlilia Bwana nĩakũiguaga huwa anakusikia na nĩegũteithũraga mĩnyamaro-inĩ. na huwa anakuokoa. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũguo rĩrĩa waingĩra mĩnyamaro-inĩ rĩ, Kwa hivyo unapoingia kwenye taabu, rĩrĩa wĩ mũthingu rĩ, wakati uko kwenye utakatifu, Ngai no arĩkũnyamarũra. Mungu atakuwa anakuokoa. No ũrĩa ũtarĩ mũthingu, Na ambaye hana utakatifu, hau nĩho Ngai okaga kũmũrĩria rĩĩtwa rĩaku rĩtikanoneke gũkũ thĩ. hapo ndipo Mungu huwa anakuja na kuta jina lako. Ũguo nĩtwĩthererie Ngai Kwa hivyo tujitakazie na Bwana tũtuĩke athingu, na tukuwe watakatifu. nĩgetha twaingĩra mĩnyamaro-inĩ tondũ no nginya ĩrĩgĩũka rĩ, Kwa hivyo kwa sababu taabu ni lazima zitakuja, Ngai agatũnyamarũraga. Mungu atakuwa anatuokoa. Nĩ tondũ ndanyamarũraga mũndũ wothe. Kwa hivyo hawakuangi kila mtu. Nĩambaga kũrora kana wĩ mũthingu, Kitu ya kwanza huangalia kama uko mtakatifu, agoka gũkũnyamarũra. ndiposa aweze kukuokoa. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Namba 18. Jehova nĩakoragwo hakuhĩ na arĩa athuthĩku ngoro, acio maherete roho rĩ, agakĩmahonokia. 18. Bwana yu karibu nao waliovunjika mioyo, na waliobondeka roho huwaokoa. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Jehova akoragwo na hakuhĩ na ũrĩa mũthithiku ngoro, Mungu huwa karibu na yeye mwenye haki, na ũrĩa ũherete, na yeye mwenye ambaye ametubu, na nĩamũhonokagia. na huwa anamuokoa. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũguo no nginya tũhere twĩ mbere ya Ngai, Kwa hivyo ni lazima tutubu tukiwa mbele za na Bwana, tũikare twĩnyihĩtie, na tukae tukiwa tunanyenyekea, nĩgetha Ngai atũhonokie, ndiposa Mungu atuokoe, atũhonokie moko-inĩ ma Saitani, atuokoe mikononi mwa shetani, nĩgetha tũhote gũtungatĩra Ngai. ndiposa tukaweze kumtumikia. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ũguo no nginya mũndũ akare mũthithiku ngoro, Kwa hivyo ni lazima mtu akuwe na moyo wa na kubondeka, ndũrathithĩka nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũragerera ma ũũru, na ubondeki moyo kwa ajili ya yale mambo na unayoyapitia, ndũrathithĩka nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa wĩ gwaku, ubondeki kwa ajili ya taabu, ng'aragu na nyota kana mĩrimũ. njaa ama magonjwa. No ũrathithĩka ũgĩciria ũhoro wa muoyo. Unabondeka ukifikiria kuhusu uhai. Mwathani arogocwo. Bwana apewe Ngai sifa. no arĩũka gũkũhonokia. Mungu atakuja tu akuokoe. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Namba 19. Maũndũ no maingĩ makoraga arĩa athingu, hĩndĩ Jehova nĩamateithũraga harĩ mothe. 19. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yeyote. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Maũndũ no maingĩ, Mateso ni mengi, huwa inapata ambaye ni mwenye haki. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Rĩu wĩyũrie atĩrĩrĩ, Sasa ujiulize, maũru macio rĩ, haya mateso marĩa magũkora rĩ, ambayo yamekupata magũkoraga nĩkĩ?
huwa inakupata kwa nini? Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Kwĩ maũndũ mangĩgũkora rĩrĩa ũrehia, Na mabaya inaweza kupata wakati unapotenda dhambi, na no maũru, na bado tu ni mabaya. na no kwĩ maũru makoraga mũndũ mũthingu. Na kuna mabaya huwa inapata mtu mwenye haki. Rĩu mũndũ nĩathime atĩrĩrĩ, Sasa ni unajipima ukijiuliza, ũrĩa ũcio ũrakorire ndĩ ha, huo ubaya ulipata ni kuwa wapi? Ngai nĩekũhonokia. Mungu ataniokoa. Mwathani arogoshwo. Bwana Nĩ asifiwe. tondũ maũru marĩa makora mũndũ wa Ngai, Kwa hivyo ile mateso amepata mwana wa Mungu, Jehova nĩamũteithũraga harĩ mo mothe. Mungu huwa anamwokoa kwa hayo yote. Ũguo ndakũhonoka kũrĩ mamwe gũtigĩria mamwe, Kwa hivyo huwa kuokoa kutoka kwa mengine na acha mengine. agũteithũraga kũrĩ mo mothe, Anaukomboa kwa hayo yote. nĩ tondũ wĩ mwana wake. Kwa sababu wewe ni mwanawe. Mwathani arogoshwo. Nawe no ũtuĩkĩre mũthingu. Naye sasa lazima ukuwe mtakatifu. Mwathani arogoshwo. Bwana apende sifa. Namba 20, kũmenyerera, nĩamenyagĩrĩra mahĩndĩ make mothe, gũtirĩ ona rĩmwe rĩngiunĩka. Mstari wa 20. Kuihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata moja. Mwathani arogoshwo. Bwana apende sifa. Hatokorire atĩ hĩndĩ ĩrĩa Kristo anyariiragwo-rĩ, Hapa tulipata ya kwamba wakati Kristo alikuwa anateswa, tukĩrwo mũndũ wa mbo atanakua-rĩ, tukaambiwa ya kwamba mtu akisulubishwa kabla hajafa, gwĩciria nĩ maunangagwo mũno magũrũ, walikuwa wanavunjwa sana miguu. no Kristo ndaunirwo, Lakini Kristo hakuvunjwa tondũ mwĩhĩtwa warĩ ho, kwa sababu kiapo ilikuwepo. tondũ ndangĩreka kũgũrũ gwake kuunĩke. Kwa sababu hangekubali, Mungu akikubali mfupa yake. Mwathani arogoshwo. Bwana apewe sifa. Ũguo Ngai witũ ndangĩreka tũthire, Kwa hivyo Mungu hawezi kubali tuishe twaiguithania nake. tukijielimishana na yeye. Mwathani arogoshwo. Bwana apewe sifa. Ũguo rĩrĩa rĩothe ũgũtũũra-rĩ, Kwa hivyo hiyo wakati wote utakapoishi, tũra wendete kwĩiguithania na Ngai, taka kujishikanisha na Bwana. tigana na thĩ. Wachana na dunia. Tũrerirwo thĩ ĩno-rĩ, Tuliambiwa kwamba hii dunia na mĩĩrĩ ĩno no ya ihinda inini, na hii mingi ni wakati mdogo. na he mũthenya ũrakinya Na hata kuna siku inafika ũthame gũkũ thĩ. uhame hapa duniani. Mwathani arogoshwo. Bwana apewe sifa. Ona ũcio mũriganĩtie nake-rĩ, Hata huyo jirani mko naye, hĩndĩ ĩyo ndakenda gwĩtanio nawe. wakati huo angetaka kuitanisha Ũcio nawe. ũrakũhĩngicaga, Huyo ambaye alikuwa nakukosesha, ũcio ũragiragia wĩhande, huyo alikuwa anafanya ukose kusimama. ona ndakenda kũmenya wagwa ũgwĩkĩka atĩa. Hata kaa kujua hata ukiambuka kutafanyika Nĩ aje. kũũra andũ moraga. Watu ni kutoka huwa wanatoroka. Mwathani arogoshwo. Rĩrĩa tuugire na kaũndũ kararĩ hau hau wĩra-inĩ ngoragwo, Alijifunza na jambo lilikuwa hapo kazini mahali anafanyia. mũtumia ũragurũkire haraka mũno. Mama ambaye alipumzika haraka Rũciinĩ sana. maratiganĩte na mwarĩ wega, Asubuhi waliachana na binti yake vizuri na akahũra nguo agathondeka nyũmba yake wega, na akafua nguo na akatengeneza na nyumba. mũirĩtu wake agathiĩ wĩra. Msemake akaenda kazi. No ahũrirwo thimũ mama wao nĩ arwara, no agĩkinya mama wao nĩ akuĩte. Akapigwa simu, mamake amegonjeka, lakini akifika mamake amekufa. No rĩu rĩrĩa akorire mama wao akuĩte-rĩ, Lakini wakati alipofika mamake ona ndendire gũikara nyũmba ĩyo. hata hakutaka kukaa kwa hiyo nyumba. Tuonire mama ũguo na mũthigari magĩthiĩ, Aliona tu ametoka na askari wakaenda. tondũ rĩu ũcio ti mamu wao rĩngĩ. Kwa sababu sasa huyo si mamake tena. Ĩĩ ũcio nĩ mwĩrĩ wa mamu wao wĩ hau. Sasa hiyo ni mwili ya mamake iko. Mwathani arogoshwo. Bwana apewe sifa. Kamaka atĩ rĩu okorwo ũhĩtithĩtie, okorwo rĩngĩ nĩahĩtithĩtie mamu wao njĩra-rĩ, Sasa kama alikuwa amekosesha mamake njia, thaa icio ndarĩ nake, sasa saa hiyo hayuko na wathiĩ mamake. cira-inĩ wĩika. Sasa umeenda kwenye kesi ukiwa peke yako. Mwathani arogoshwo. Rĩu twĩtigĩre Ngai, Wacha tumuogope Bwana. nĩ tondũ mwĩrĩ ũyũ nĩ wa maheni. Kwa sababu huu mwili ni wa Mungu. Nĩkĩĩ tũiguithanie tu na Ngai. Tujielimishane na Mungu. Waririkana kwĩ mũthenya, Ukikumbuka kuna siku, mũthenya o ũmwe tu siku tu moja ũrakinya, inafika. ũkorwo ũtarĩ ho, Ukwe hauko. na mwĩrĩ ũyũ wĩtĩaga naguo-rĩ, Na huu mwili huwa unalima ti nayo. waku, nĩ rĩũmba rĩa Ngai. Si wako, ni kiumbe cha Mungu. Na mũini wa rũmba-inĩ atĩ ũrĩa wothe wanawaganithia, Na mwimbaji alimba, vile vyote umeshaifanya na hii mwili. mwene guo no agakũherithia. Mwenye huo mwili atakuuliza. Mwathani arogoshwo. Tũkĩmenyerera mĩĩrĩ ĩno itũ, Sasa tulinde hii miili yetu. twaririkana nĩyo hekarũ ya Ngai, Tukikumbuka ya kwamba ni hekalu ya na Bwana. no nginya tũmĩtunge. Na ni lazima sasa tuimalize. Mwathani arogoshwo. Bwana apewe sifa. Namba 21, arĩa aganu-rĩ, ũũru nĩ kũũraga ũmoragaga, andũ arĩa mathũũraga ũcio mũthingu nĩ magatuo ehia. 21. Uovu utamuua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Mwathani arogoshwo. Bwana apewe sifa. Nĩ matatũrĩte tũũragĩtwo na waganu Na ni kweli tuliishi kuona na ũrĩa watũũraga thĩinĩ witũ. hili ilikuwa ndani yetu.
ati uru ni kuraga ucio mwaganu ati dhambi huwa inaua huo mwenye dhambi. ona ule uthuraga mundu ria muthingu Ambaye huwa anachukia ambaye ni mwenye haki nyatuagwo mwihia huwa anafanywa mwenye dhambi. mwathani arogocio Bwana apewe sifa. kana githura andu aria thingu Tumeishi kuchukia ambao ni watakatifu. tukona ta matagerete njira ria yagiriire Tunaona ni kama hajapitia njia inayofaa. ta makotuagwo mwihia ni Ngai. Mungu huwa anakufanya mwenye mwathani dhambi. arogocio Bwana apewe sifa. tukihugitherei muno Sasa tujichunge sana tugitua matua tukifanya maamuzi, tondu we tiwe Ngai kwa sababu wewe si Mungu na we nduri mutuaniri na wewe sasa si mwenye haki. na riria uratuanira ri Na wakati unafanya haki ukaririkana ona we mutuirwo unakumbuka ya kwamba hata wewe umehukumiwa. mwathani arogocio Bwana apewe sifa. thome gibuku kiria ya mwisho. Jehova ni gukura akuraga ngoro cia ndungata ciake aria marahagira hari we gutire ungituo mwihia. 22. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote kwa mkibiriao. Mwathani arogocio. Bwana apewe sifa. Jehova ni gukura akuraga ngoro cia ndungata ciake. Mungu huwa anakomboa nafsi za wanadamu. We nitukite ndungata ya Ngai Sasa wewe umekuwa mtumishi wa Mungu, nigetha Ngai oke agukure. ndiposa Mungu aweze kukomboa. Aria marahagira hari we gutire ungituo mwihia. Ambao huwa anakimbilia kwake, hakuna mwenye anaweza fanya mwenye dhambi. Mwathani arogocio. Bwana apewe sifa. Tukirahire kwi Ngai Wacheni sasa tufurahie katika Bwana, nigetha tigatuo ehia. ndiposa tusije tukafanywa wenye dhambi. Mwathani arogocio. Bwana apewe sifa. Ngai wa murathime Mungu wa neema na awabariki. mwike maundu mega. Anawatenda mema, Nindakena amefurahi na nindenyihitie muno na amenyenyekea sana tondu wa kwe ihinda rianyu kwa sababu ya kumpea wakati wenu na mwahe matu manyu. na mampea masikio yenu. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Itikira icigo cia Ngai Kubangiri neno la Bwana, nigetha ciike undu mweru thiini witu. ndiposa ikabadilisha maisha yetu. Ngai wa murathime. Bwana na wabariki. Thank you. Amen. Padre